हेलो हाय नमस्कार मु संज्ञा मु आपको वेलकम करुच्ची आज मोर नुआ वीडियो को शेयर देखिए आज करदे मैं कौन कौन सब करुच्ची मुझे आगे दही सरबत बनई देती जेहेतु ये बहुत खरा तो टे दही सरबत हो लेंबू पानी दरकार हो तो आज दही सरबत बनई देती सका सी आम फास्ट दही सरबत ही पी देती दही सरबत ତମ ଆଜି ଲସି କହିଥିଲି ତମ ଆଜି ଲସି କହିଥିଲି ତମେ କହିଲେ ପୁରୀ ଲସି ପିଇବ ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିଲି ବା ସେଇନ ହଁ ହଁ ଫୋନ କରି କହିଥିଲି ତମକୁ ହଁ ନିଅ ଆଉ ବାକି ଦହି ଲସି ବନେଇବି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ନେଇ ଆସି ବନେଇବି କଣ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଲସିରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଆଉ କଣ ପଡେ କେବେ ପଡେ ଆଉ କଣ ପଡେ ଦେଖିବ ତ ରେସିପି ତ ହଁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଇଦବା କଣ ଯାଉଛି ତମର ଏଠି କଣ ପିଠା ଭଜା ମସଲା ଏଟା କଣ ପକଉଛ ସେଟା ଧନିଆଟା ମୁଁ ଦେଖିଲେ କହିଦେବି ଏଟା ଜିରାଟା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅନି ଟିକେ ହାଲକା ଚାରିଟା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ରାଗ ହବ ହାଲକା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବ ନାଇଁ ଥାଉ କଣ ଚଳିଲାଣି ଏପଟେ ପୁଣି ପକୋଡ଼ି ଛାଣୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବି ଅଲରେଡ଼ି ତ ପକୋଡ଼ି ବାହାରିଲାଣି ଗୋଟେ ବାହାରି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କଲେ ତମେ କରିବ ନା ପୁଣି ଆଜି କୁଆଡେ ପ୍ଲାନ୍ କୁଆଡେ ଯିବ ମୁଁ ଟିକେ ବେଡ୍ କୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବ ତମେ ଗୋଟେ ପକୋଡା ଥୋଇଛ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନା କଣ ଥୋଇଛ ବୋଧେ ସେଟା आसमान से नीचे गिरा ହଉ ଆଉ କଣ ଖାଇବା ପଖାଳ पखाड़ पकड़ी पिठो भजा पांपड़ मिक्सचर पाग ତମେ ଘରଠୁ କପି କରୁଛ ନା ଘରେ ତମଠୁ କପି କରୁଛନ୍ତି କୁହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପଖାଳ ପିଠଉ ଭଜା ବରା प्लान टारगेट रही ତାମାନେ ସିଏ ଆମଠୁ କପି କରିଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ କହିଦିଅ ଏଠି ଦିଦି ଜଣେଇ ଦିଅ हमने टारगेट प्लान ଏଇଠି କହିଦିଅ ଦେଖିକି କ୍ୟାମେରା କହିଦିଅ ଦିଦି ଡାକ 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 ଦେଖୁନ ଆଉ ଦିଦି ଆମର ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଛି ତମେ ଆମଠୁ କପି କରୁଛ ଆଉ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଆମେ ତମଠୁ କପି କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଭିଡିଓ କରିକି ଦେଖାଅ ନା କଣ गैस कमेंट लगे ରାଗ ରାଗ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହେଇଛି ପାଗେଲେ କାହାକୁ ବୋକିଲାଣି ଗୋଟେ ପାଗେଲାଟେ ରହୁଛି ସାମ୍ନାରେ ନଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛି ଦିନ ଯାକ ବୋକିଲାଣି ବାସ୍ ତା ସେତିକି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କାରେ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡିଯିବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଲା ନୁହଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ହି ଖରା ଅଛି ତ ଭାବିଲୁ ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ ତ ଆମର ଆଜି ଲଞ୍ଚ ଅଛି ପଖାଳ
एपटे अच्छी पिठो आलू भजा देन पकड़ की छान देइछंदी पापड़ आ मिक्सचर चलंतु लंच कंप्लीट कर दवा कोड़े घूमने वेयर इज माय फोन मो पॉकेट रे चलो लाइट बंद करा धरला चलो 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 धरला घर जेबे के घर से भी तो जगह ये एटा बंद कर दे चलो कोड़े सुंदरी की भरलो जुआर तमे नंबर शेयर जो कोड न पको और चल देखिए कोड़े जाऊ छे डैडी जुआर गला हां चल आज मते गचले दउची नो काले डील ले तमे कहतिलो मेची चलो चलो लेट गूगल मैप को फॉलो करी करी लास्ट को आम आम डेस्टिनेशन पहुँची सी भी पुणी भूल डेस्टिनेशन थिला फिर भी हमें पहुंच जाते सेटा बहुत बड़ा कथा नो कि जेहेतु मत किसी भी ड्रेस पसंद आसी नाला से मोर फ्लेक्स करवा स्टार्ट कर देती निजक निजे देखी खुशी हो कथा नाई नाई ये मिछ मो स्वामी भी मत सुंदर बोली कहती हमें ना से पहुंचे जो फैशन फैक्ट्री के बट गोटे जगह को आसी आउट लोकेशन हमें पहुंचे छु हमें आउट खोजतु कि पहुंचला आउट जगह रे हां बिकॉज़ ऑफ गूगल मैप यस नथिंग किछि नहीं हमें जैसे फैशन फैक्ट्री पहुंच जाए ता पाखे रे इटी स्टूडियो ता पाखे रे हम मैडम कौन फैशन फैक्ट्री पसंद हलानी अरे देखो ना एटा सुंदर फुल उड़ाइछ कौन फैशन फैक्ट्री पसंद हलानी किछि कहीं हमें सब नहीं है सब किछि नहीं चलो देखिए स्टूडियो जीवा कौन अछि चलो तापर एक आम जुडियो जाइलु एंड जुडियो गले गॉड नोस कहीं मत किसी ना किसी पसंद आसे मुझे नहीं आसे दैट्स मैंडेटरी फॉर मी जेहेतु आज आम एनिवर्सरी था 3rd मंथ से सर मत आज ड्रेस गिफ्ट करते आज यूजुअली हमारे वीडियो तापर मुझे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती जिते बड़े कि सार आम पेमेंट करते तो मुझे देखुली कौन अच्छी कौन नहीं हो तापर से बाहर सारे फ्रंट रे गोटे गुपचुप थिला तो सार कल चला गुपचुप खाइबा दिन आम गुपचुप ट्राए करूँ बट एवरेज बस भोक था खाई खाई पुणी बाहर राती 10टा रे कोहरा गहरी देखंदु तापर देखु केमती पुराना साइकिल को यूज करी केमती गोटे कर डेकोरेशन तापर बाहागर देखिए आम टे मन पड़गला आम बाहागर कथा आज जेहेतु थिला सैटरडे हम ऑफिस ऑफ कहले चलो जीवा बुलिया को कुआड जीवा के हम फैशन फैक्ट्री बाहर थिलु बट आमे जो जाइले कि संडे ना संडे जो जाइले फैशन फैक्ट्री देखलु सेटा थिला मनीष स्क्वायर पाखरे सेटा को भाबी कि आमे आज मैप मारी के गलु आ गोटे जगह सी आम घर नहीं के लद्दाख बुले के आनची ना रोटा बढ़िया रोटा थिला केमती फील लगा चले कि आई फील हैप्पी तमे चली गई सहीटा में दुख लगला बस मो भाई मो जीवन मोर भारी लोभ मु कहले मो गाड़ी रे ओले पड़छि तमे गाड़ी रे जाओ मु चली के जाउछि माने दीदी को मानिया को पड़िबो रोड तो खंडे बनई छी भाई कोनी इलेक्शन टाइम एमितिया रोड अरे सेतिकी से रोड सारा खाली इट्टा पत्थर गेट्टी मत लागला मु लद्दाख रे चलो छी फर्स्ट टाइम गाड़ी आ लद्दाख रो फीलिंग आसीला मते कहले मते ओले दियो मु चली के जाउछि तमे गाड़ी रे आसो धीरे धीरे आसो भाई पौड़िया शौक नहीं एमती फिर भी तुम बसी चले पारनी तापर एमती की जगह पहुंचल फैशन फैक्ट्री पर जोटा को जाइछु सेठी पहुंचीला मन देखिला बळे को आमे देखितलु आउ गोट जगह से हम नहीं पहुंचे जे आउ गोट जगह स्कैम देन सेठी गलु किछि पसंद आसलानी देन जुडियो टिके आइतिलु जुडियो 2-3 ड्रेस पसंद आसला नहीं के आसीछु आई सार करे बेसे मन में से very हसुचंदी सबरे मो पय आसे त मन भार दुख तो घरे जे कहबी त हम पय आसी मो पय आसने आज तांको पय आसी हां जे आछे तो पसंद नो नहीं आसे हम बिल्ली बोली सीटा हां पिन दबो तम से तो सेम ऑलमोस्ट हां भाई किछि भी माने कोन किछि भी हां तमे मते कोइ राधा के बोली तम केमती लागिला आई एम फीलिंग very happy so excited yeah आओ भाबुची नेक्स्ट रोड ट्रिप हम लद्दाख न पके एठी पके दवा
ଯୋଉମାନେ ଲଦାଖ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ବୁଲେଇବୁ। ଆମେ ନେଇକି ବୁଲେଇ ଦେବୁ ଆରାମ ସେ 10 ମିନିଟ୍ ତମେ ଲଦାଖର ଫିଲ୍ ଦେଇଦେବି। ହଁ ଭାଇ। 500 ମିଟର ଲଦାଖ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ଦେନ୍ ସେଠୁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସାରଙ୍କ ମନେ ପଡିଲା ଯିବା ନନଭେଜ ଆଣିବା। ପୁଣି ବୁଲିକି ଗଲୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ। ପୁଣି ନନଭେଜ ନେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଆମେ ଆଣି ଯାଇଥିଲେ କଣ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଫ୍ୟାସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ ଜୁଡିଓରୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଚିକେନ ଆଣିବାକୁ ବଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟା କାଲି ଭିଡିଓ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି। ବାସ୍ ଏମିତି ହେଇକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଖାଇବା କିଛି ବନାଏନି ଚାଲ କଣ ବନେଇବା କି କଣ କରିବା ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା କ୍ଲିପ ହେଲା ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଯଦି କିଛି ବନେଇଲି ଦେନ୍ କ୍ଲିପ ଆଡ୍ କରିବି। ଯଦି କିଛି ଅର୍ଡର ହେଲେ କ୍ଲିପ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଦେଖା ହବ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଟାଟା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛୁ ରୁମାଳି ରୁଟିକୁ ପନିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା।